بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مرة أخرى في درس من دروس التواصل. اليوم إن شاء الله سوف ندرس حوارا في التواصل، وعن طريقه سوف ندرس يعني الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى، يعني les verbes du premier groupe. هذه الأفعال هي التي مصدرها ينتهي ب ER، يعني كل فعل يعني ينتهي ب ER في آخره فهو فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى، يعني c'est un verbe du premier groupe باستثناء le verbe aller. باستثناء le verbe aller كل الأفعال التي تنتهي ب ER في المصدر à l'infinitif في المصدر فهي أفعال من المجموعة الأولى. إذا نبدأ إن شاء الله هذا الحوار. Chloé, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? ماذا تشاهد؟ Vincent, je regarde un film en allemand. يعني أشاهد فيلما بالألمانية. Ah bon, حقا. Ah bon تعني حقا. حقا tu parles allemand؟ يعني تتكلم الألمانية. Vincent, oui, نعم. J'étudie l'allemand depuis 2 ans. درست الألمانية يعني منذ 2 سنين. Je travaille avec des Allemands. أعمل مع ألمان. يعني كل هذه الأفعال التي بالأخضر هي أفعال تنتمي إلى المجموعة الأولى ومصرفة في المضارع التام. Je travaille avec des Allemands يعني أعمل مع ألمان. Alors, إذن je communique avec eux en allemand ou en anglais. إذن je communique avec eux. أتكلم معهم، يعني عوض أن يقول je communique avec des Allemands ويعيد allemand يقول معهم. واستعملنا هنا un pronom tonique. عودوا إلى درس القواعد كي يعني تفهموا ما معنى un pronom tonique. فإذا أردنا أن نقول يعني أتواصل معهن سوف أقول هنا je communique avec elles. E, 2L, ES. ولكن هنا معهم avec eux. Le pronom tonique eux. إذن je communique avec eux en allemand ou en anglais. أتواصل معهم بالألمانية أو الإنجليزية. نعم. Chloé, tu ne trouves pas ça difficile? Tu ne trouves pas يعني ألا تجد. ودرسنا صيغة النفي يعني la forme négative درسناها في دروس القواعد. نضيف ne قبل الفعل و pas بعد الفعل، يعني ne avant le verbe et pas après le verbe. Tu ne trouves pas ça difficile? ألا تجد هذا صعبا؟ difficile بمعنى صعبا. Vincent, je pense que l'allemand est difficile au début. يعني أعتقد que l'allemand أن الألمانية صعبة في البداية au début. Mais ولكن j'utilise une bonne méthode. ولكن أستعمل le verbe utiliser. J'utilise une bonne méthode. أستعمل طريقة جيدة. Ah oui حقا. Tu utilises quelle méthode؟ يعني تستعمل أي طريقة أو أي طريقة تستعمل. quelle méthode أي طريقة. Tu utilises quelle méthode؟ Vincent, j'écoute des dialogues tous les jours. يعني أستمع إلى حوارات كل يوم. يمكن أن نقول j'écoute des dialogues chaque jour كل يوم أو tous les jours والمعنى واحد. j'écoute des dialogues tous les jours يعني أستمع إلى حوارات كل يوم. Chloé, et c'est efficace. Et c'est efficace. وهذا فعال. efficace فعال. Vincent, oui, ça marche bien. نعم يعمل جيدا. تعمل بشكل جيد يعني هذه الطريقة. ça marche bien. Je mémorise aussi des listes de vocabulaire. Je mémorise يعني أحفظ في الذاكرة. to memorize. Je mémorise aussi أيضا أحفظ في الذاكرة أيضا قوائم من المفردات. Chloé, oui نعم. alors là إذن هنا إذن non merci. لا شكرا. alors là هي إذن. oui alors là non merci. نعم إذن لا شكرا. je n'aime pas du tout mémoriser les listes. لا أحب إطلاقا du tout بمعنى je n'aime pas du tout لا أحب إطلاقا حفظ القوائم.
يعني حفظ القوائم عن ظهر قلب. question أسئلة، وهنا لدينا الإجابات. السؤال الأول: Vincent étudie quelle langue؟ يعني فانسون يدرس أي لغة؟ Il étudie l'allemand. يدرس الألمانية. Il étudie l'allemand. Depuis combien de temps؟ يعني كم من الوقت؟ كم من الوقت؟ هنا قلنا il étudie l'allemand. السؤال الثاني la deuxième question: Depuis combien de temps؟ Ça fait 2 ans. يعني لمدة سنتين مضت، لسنتين مضت. Pourquoi est-ce qu'il étudie cette langue؟ يعني لماذا يدرس هذه اللغة؟ لماذا يدرس هذه اللغة؟ Parce qu'il travaille avec des Allemands. Parce que لأنه يعمل مع ألمان. Il écoute des dialogues tous les jours. عفوا السؤال: Vincent utilise quelle méthode؟ يعني ما الطريقة التي يستعملها فانسون؟ الجواب: Il écoute des dialogues tous les jours et il mémorise des listes de vocabulaire. يعني يستمع إلى حوارات كل يوم ويحفظ عن ظهر قلب قوائم المفردات. Vrai ou faux؟ صح أم خطأ؟ Chloé ne parle pas allemand. Vrai. Vincent trouve que l'allemand est trop difficile. Faux. لأنه يجدها trop difficile juste au début. خطأ. La méthode de Vincent est efficace. Vrai. صحيح. Chloé n'aime pas mémoriser les listes de vocabulaire. Vrai. Chloé لا تحب أن يعني تحفظ عن ظهر قلب قوائم المفردات. هنا بعض المفردات التي درسناها: regarder un film يعني يشاهد فيلما، parler يتكلم، étudier يدرس، travailler يعمل، communiquer يتواصل، trouver يجد، penser يعني يفكر أو يعتقد، utiliser يستعمل، écouter يسمع، marche bien يعمل بشكل جيد، mémoriser يحفظ عن ظهر قلب. إذن أترككم وإلى اللقاء في درس مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.